bin Bapak Bejawi dan almarhumah Ibu Nurhama binti almarhum Bapak Haji Rais. Kemudian dari hamba Allah sebesar 100.000 rupiah pahalanya rumah Ibu Masrofah binti almarhum Haji Saidi, almarhum Bapak Haji Hasti bin almarhum Haji Sibin dan para warga yang telah berpulang warahmatullah. Kemudian dari hamba Allah sebesar 100.000 rupiah pahalanya untuk almarhumah Ananda Hayatulisa binti Bapak Mabuki, almarhumah Ibu Hajah Nihara binti almarhum Murtani, almarhumah Ibu Hajah Nota binti Haji Satin, almarhum almarhumah Ibu Khalifah binti Musa dan para keluarganya yang telah berpulang warahmatullah. Kemudian dari Allah sebesar 100.000 rupiah pahalanya untuk almarhum Bapak Saimin bin Wanuhan, almarhumah Ibu Mati binti Samad, almarhum dan almarhum Ratno binti bin Rosidi. Kemudian dari Allah sebesar 100.000 rupiah pahalanya untuk almarhum Bapak Munawir Bapak Janata bin Asman, almarhum Bapak Munawir bin Bulan, almarhumah Ibu Warsina binti Bulana, almarhumah Ibu Puji Astuti binti Saring dan almarhumah Ibu Ta'ana binti Janata. Kemudian dari Bapak Anton Tukang sebesar 50.000 rupiah pahalanya untuk keluarganya yang telah berpulang warahmatullah. Itulah infak sedekah jariyah yang telah kami terima pada hari ini. Kami ucapkan jaza pemuasan jaza, semoga infak sedekah jariyah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan ganti yang berlipat ganda. Mari kita coba kepada para donatur, umumnya kepada kita sekalian yang hadir di Masjid Jami Al-Mujahid ini, kita mohon kepada Allah SWT agar senantiasa dipanjangkan umur kita, disediakan jasmani kita, diberikan rezeki yang halal yang banyak dan barokah, dan apabila mati kita mohon dimatikan dalam husnul khotimah. Dan pada Allahumma yang telah kami sekali mudah-mudahan diampuni dosanya, dosa kuburnya, dan di mana makan kuburnya dijadikan rodoh milik riyadul jannah. Dan barangkali ada keluarga kita yang sedang sakit atau sehat atau jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin yang sedang sakit, kita mohon kepada Allah SWT agar yang sedang sakit disembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Ala hadiriyah wa ala kulli sholiah wa ala hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah SAW. Sayyidina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian rahimahullah, selanjutnya petugas Jumat pada hari ini tanggal 24 Oktober 2023 Masehi yang terdengar sebagai wajib oleh Bapak Usman Habib, Bilal oleh Ustaz Bapak MUI, Habib oleh Ustaz Dinda Haji Lukasir Kasih PMPD, dan imam oleh Ustaz Kandang Haji Sarojiraes. Adapun pengajian malam Selasa esok insyaallah akan dipimpin atau diisi oleh Muharram Ustaz Bapak Ki Haji Ahmad Syafii Matrais SMA. Itulah hal-hal yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas حي على الفلاح حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Alhamdulillah, alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haq
الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin ikhwatul iman, jamaah masjidil mujahidin rahimahullah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berkat rahmat taufik, hidayah dan karunia-Nya. Kita masih melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat di Masjid Jami'ul Mujahidin yang bahagia. Untuk itu marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanifestasikan, mewujudkan, menjalankan syariat-syariatnya, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dari Jumat ke Jumat berikutnya menjadi ampunan bagi kita semua. Sebagaimana Nabi sabdakan, al-Jum'atu ila Jum'ati kafaratu lima bainahuma. Salawat serta salam marilah senantiasa kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap salam yang sempurna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin ikhwatul iman, izinkanlah khatib pada kesempatan ini Jumat tanggal 2 Jumadil Awal tahun 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 24 Oktober tahun 2025 Masehi. Izinkan kami menyampaikan khutbah singkat dan sederhana dengan tema 3 ajaran Rasulullah SAW yang sangat fundamental. Ma'asyiral muslimin ikhwatul iman, jamaah masjidil mujahidin rahimahullah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa ati sayyidal hasan tamha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja berada. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya untuk mewujudkan, memanifestasikan, menerapkan, mempraktekkan takwa di mana saja kita berada, di tempat dan waktu kapanpun. Di rumah kita hendaknya bertakwa, di masjid hendaknya kita bertakwa, di tempat kerja kita bertakwa, bahkan di pasar sekalipun kita bertakwa, tanpa batas dan waktu. Karena takwa itulah sebaik-baik bekal
dengan takwa, insyaallah kita akan meraih rahmat dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah sebaik-baik bekal. Wa tajawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Kemudian yang kedua, wa bi sayyi'atil hasanah tamha. Rasulullah SAW mengajarkan, iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya menghapusnya. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, apabila kita berbuat kesalahan, maka segeralah iringi dengan kebaikan, dengan amal soleh. Dengan demikian maka kita akan termasuk orang-orang yang beruntung, bukan orang yang rugi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang intinya adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, mulai dari pejabat sampai rakyat, illa kecuali alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, berbuat kebajikan, dan saling nasihat-nasihat di dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Ma'asyiral ikhwatul iman rahimahullah. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar bergaul kepada sang manusia dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak mahmudah. Sebagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Allah SWT memuji Nabi Muhammad SAW karena akhlaknya yang mulia, karena akhlaknya yang agung. Maka sepatutnya lah kita contoh akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Mudah-mudahan dengan akhlak maka kita akan mendapatkan rahmat, cinta, dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasara ummah wa jahada fil jihad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Warwana khulafur rasyidin Abi Bakr Siddiq wa Umar Utsman wa Ali wa alaina ma'hum wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma habbib lil iman wa jahil qulubina wa karil kufr wal musyrikin waj'alna ar-rasyidin. Allahumma waj'alna khairan jakaha anta waliyullah ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaruna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna ma ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum was'alu min fadlihi wa dzikrullahi akbar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تحزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة لله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته ولبيته المساجد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليه وسلم ولا تحمد الله يا مولانا يا محمد إلا الكلمة الطيبة ولا يذر وصلى وسلم على محمد والآخرين وسلم ربك تبارك وتعالى ساداتنا سيدنا وسلم لا يجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويجازيك ويرضى بمزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الحمد ولك الرضا كما ينبغي لجلال وجهك ولطيف سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد.
ويبلغنا بصلاة جنة الحياة وقد رمضان إنك يوم يرون أسام قريب مجيب الدعاء يا قاضي الحاجات يا كافر اللهم علم بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من القوم الظالمين وجنبنا المحسن وما اللهم بارك لنا بأسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا الشاكرين لنعمتك مسلمين بها وبرها ومما علينا اللهم اهدنا وارنا يا إلهنا إلى الطريق المستقيم ونجنا من الظلم الظالمين وتوفنا مسلمين والحمنا يا الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا 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 سواء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وأولادنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما